So guys, magdadalo tayo ng Poking Billiard City. Tayo na lang natin guys. 11, 23. Dali lang yan guys. Tayo na lang natin. Tayo na lang natin na ma-download yung games na billiard. Adikin natin to guys. Tayo na lang natin 100 na. Installing na guys. Tagal naman oh. Installing. Wait lang, nag-i-scan pa eh. Tagal naman oh. Ayun na guys. Tayo na lang natin Poking Billiard City. Yun guys, may tutorial kung paano tayo titira. Yun, pasok. Next level. Yan, titira na tayo guys. Pasok. Isa pa. Kukompletohin natin yan guys. Nice one. All combo. What the nice. All combo guys. Level 2 na tayo guys. Next. Pasok. Pasok yan boy. Di ako. Nice. Muntik na nga. Tinira sa kabila. Pasok na pasok. Yan. Sige pa. Boom. Pasok par. All combo. Adikin natin yung Poking Billiards. All combo guys. Level 3. Level 3 na tayo guys. So ngayon, 3 bola. Lalagay natin din sa baba yung pang sukat. Muntik na ulit guys. Tinira sa kabila. Tinirada ng maayos. Last ball. Siyempre, pasok ng boy. Bang! One shot. Next. Next. All combo yan guys, siyempre. Next level tayo guys. Level 4. 4 na bola. Tinirada ng maayos. Bagang, pasok. Tinirada ng maayos. Inilagay sa gilid. Patay. Ayang blue, sushoot natin yan. Tinirada sa taas. Patay. Pasok na naman. Last ball. My heart. Nadagdagan tayo ng heart. Bang! Plus heart. Ano ba yan guys? 2,000 years later. Nagbabalik po tayo guys. Level 4 na. 4. Inulit. Sorry guys. Pasok na naman yan guys, syempre. Hindi mawawala ang tirada dyan boy. Tirada sa gilid, sa baba. Pasok. Muntik na nga eh. Mapasok yung mother ball. Pag ito mali, patay na tayo dito guys. Sana tama. Pasok yan. Na hindi boy. Sayang. Ulitin natin. Dapat all combos. Ads na naman. Eternity later. Inulit natin guys. Para perfect. Ulitin natin para maganda. Para perfect. Para all combo. Hero. Syempre hindi mawawala dyan yung tirada guys.
Hindi mo ako dyan tirada pag sobrang ganda ng tira mo. Talagang shoot yan. Depende na lang sa'yo kung malakas ka mag-billiard.